बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुहेल अफरीदी को किसी तरह रोका जाए, इस हवाले से हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि कल चारसदा में जलसा हुआ। 2 मिनट 15 सेकंड की एक ड्रोन फुटेज जारी की गई। बेशुमार लोगों ने शिरकत की एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर। ये नहीं था कि कोई 2 महीने पहले ऐलान किया गया था कि जलसा होना है, ये होना है, वो होना है। एक शॉर्ट नोटिस दिया गया, उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आज एक खैबर में एक अमन जिरगा था। वो जिरगा बेसिकली एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। कल एक और जगह के ऊपर एक जलसा है। सुहेल अफरीदी एक मोमेंटम बिल्ड कर रहा है और ये एक मोमेंटम बनता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्या रहा है और होगा क्या, और जो हो रहा है क्या इसका असर हुकूमत वक्त के ऊपर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब, जाहिर सी बात है, वो खान साहब के साथ रहे हैं, बड़े करीब से उनको जानते हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 100% अपनी तमाम नशिस्तों से इस्तीफे देगी। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ ने असम्बलियां तोड़ी थी, तो उसके बाद में जो जवाब आया था, लोगों ने भरपूर एतमाद किया था, वोट भी पहले से ज्यादा दिए थे। इलेक्शन नहीं हुए थे, वो एक अलग मसला है, लेकिन तहरीक इंसाफ अवाम के अंदर जाने के लिए जो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की थी, वो बड़े जबरदस्त तरीके से कामयाब हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर उससे ज्यादा स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश कर रही है और वो अपना भी रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप जानते हैं कि बेशुमार एमएनएज, सेनेटर्स, जिस तरह उनको नाअहल किया गया और जिनके साथ जो कुछ किया जा रहा है वो हम सबके सामने है। तो उनके पास, जिस तरह जुनैद अकबर साहब कहते हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता, हम एहतजाज करेंगे। अब जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो इस्तीफे देंगे और उसके बाद फिर सड़कों के ऊपर आएंगे, ये एक मोमेंटम जो सुहेल अफरीदी की क़यादत में बिल्ट हो रहा है, उसका आखिरी नतीजा यही होगा। यानी जो खान साहब की एक माइंड सेट है, वो हमें अभी से नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होगा, ये सारे नाअहल कर दें, बाद में इनको अहल भी ना करें, जो कुछ भी करें, लेकिन तहरीक इंसाफ अवाम के अंदर पहले से ज्यादा मजबूत तर, मकबूल तर होती जा रही है इस स्ट्रेटेजी की वजह से। इसी महीने के आखिर में सेनेट का एक ज़िमनी इलेक्शन होना है। शिबली फराज की जगह खुरम जीशान को जो नामजद किया गया है, कैंडिडेट है। खुरम जीशान, आप जानते हैं, सुहेल अफरीदी की तरह उनके बयानात और उनकी पर्सनैलिटी वैसी है। उन्हें भी कहा है कि तैयारी पकड़ें, अब तैयारी पकड़ें। इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब भी कह रहे हैं कि तैयारी पकड़ें। अब इन तैयारी पकड़े से क्या मुराद है कि क्या करने जा रहे हैं। और कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर मुकर्रर किए गए हैं, महमूद खान अचकजई, और इसी तरह फिर सेनेट के अंदर अलामा राजा नासिर अब्बास, इन दोनों के हवाले से, क्योंकि उमर अजूब और इस तरह फिर शिबली फराज के हवाले से पिशावर हाई कोर्ट से अब जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है, वो इस हवाले से समाअत करेगा 27 अक्टूबर को। ये चीज मैं आपके सामने रख दूं, बड़ी दिलचस्प है। आईनी बेंच वैसे तो जो हमने देखा है कि लीजिए कि ये उनका फैसला कोई मुतवक्के होता है, कोई ज्यादा मेरे ख्याल में उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं होती। पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि तहरीक इंसाफ के हक में कोई ऐसा फैसला आया हो, लेकिन ये वाला फैसला जो है, अब मुतवक्के तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी आ सकता है। अब उसकी वजह यह है कि शिबली फराज की जगह खुरम जीशान जिस तरह अली अमीन की गंडापुर की जगह सोहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं था, वो पहले वाला भी ठीक था, वो चल रहा था। तो अब शिबली फराज को नाअहल तो कर दिया है, लेकिन उसकी जगह जो जिस बंदे को नामजद किया गया है, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। और इसी तरह उमर अजूब की जगह जिस बंदे को नामजद किया गया है, वो उससे ज्यादा खतरनाक है। तो दोनों का फैसला आईनी बेंच के सामने है। अब आईनी बेंच ये पहली मर्तबा हो सकता है, ये मैं खबर दे रहा हूं, मुमकिन है, और हो सकता है इसके अपोजिट भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है। पर मुझे जो लगता है, ये पहली मर्तबा आईनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला करेगा, और ये मुतवक्के फैसला यही हो सकता है कि इन दोनों को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। बल ये 27 अक्टूबर आएगी तो हम देख लेंगे।
اور جو مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اور اگلی انتہائی اہم ترین خبر، کیونکہ کسان اس خبر سے وابستہ ہیں اور میری خود کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ سہیل افریدی نے ایک خط لکھا تھا پنجاب حکومت کو، محکمہ خوراک کو، کہ جو آئین کی آرٹیکل 151 کی باقاعدہ خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی جو پنجاب کے درمیان یا کے پی کیپ کے درمیان، صوبوں کے درمیان جو تجارتی حوالے سے پابندیاں عائد ہیں اس کو ختم کی جائیں، کیونکہ یہ آئین کی آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے اور خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف مطالبہ نہیں کر رہی، یہ کیونکہ مطالبہ تو ہر ایک کا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی جلدی سے اس کے اندر شامل ہو جائے۔ احمد کنڈی صاحب، یہ غالباً کلوز ریلیٹیو ہیں، غالباً بھائی ہیں یا کزن ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب کے، ایم پی ہیں کے پی اسمبلی سے۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو۔ اچھا، مجھے خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ رانا ثناء اللہ کا پنجاب حکومت سے کیا تعلق ہے، وہ چلاتے ہیں یا کیا حساب کتاب ہے؟ بہرحال یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم پی ہے، ایک خط لکھ رہا ہے، خط بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ خط کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جو آئین کی آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو ترسیلات کے حوالے سے، جو تجارتی حوالے سے پابندیاں عائد ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے ان کو ختم کیا جائے۔ تو یہ مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے اب حکومت پنجاب، محکمہ خوراک کیا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے اور کے پی حکومت نے ان پابندیوں کو ختم کر دیا ہے، اور اب محکمہ جو خوراک پنجاب پہ ان کا کیا رد عمل آئے گا وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا۔ بہرحال ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر وہ انتہائی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو زیر التواء کیسز ہیں ان میں باقاعدہ کمی لائی گئی ہے اور ریکارڈ کمی آئی ہے۔ اچھی بات ہے، کمی بھی آنی چاہیے اور یعنی ریکارڈ کمی آنی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک آئینی بینچ بھی ہے، کاش اس کی کارکردگی کی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھی جائے، اور باقی جو معاملات ہیں یا افریدی صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ معاملات ہو کیا رہے ہیں۔ دوبارہ یہ ایک اپڈیٹ تھی، جو پولیٹیکل معاملات تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کوئی چیز میرے تک پہنچی تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔